Sini bokuk song ba takuk song borok mo khwai Aidankur Baptist Fellowship o jagao borok ni sak hamya ngui borok ek sapta ni kisa laika borti tonghaimani haibano hammani hingke sapta kaisa kalia haibano borok susto sori twino tongkha koyekdin engkai jeng borok khukti khana layano borok puila tamongkha hingke bahai ke hamka tei jeng borok khukti khe testimony khana lainai hingke borok phaifuru bai ma tongpaikha puila phaifuru bahai wngkha borok jotono bong buphukti chwng khana lainai hingkai jeng borok puila borok thangka tei borok phaikha aborok bongkukno paisa khe chwng sungnai sini takhuk no sak hamya le bono sini takhuk bini molen bini para hingkhe o Aidankur Adhikari bari hingkha khe para hingkhe hodrai hingkhe borok nok tongmani khe borok singo thang tongmata ongo bai Komorpur bai khwai simna o aro thang tonglaio hingkhe ekdom hakchalma o tongoio hingkhe borok sak hamya hingkhe puila norong tamung sagari puila hingkai ani bemar hingkai to puila o kotang ya bohok sau puila bohok samanta bohok himi sai bohok samang thangka ano cherok tlangkha sawi nongo mane koidin tongkhana bohok sawi sapta no ajaga tongkhan nogo hasugono sapta rok asu mane asu bari ta 6 man rok manrok hingkai bari ma hingkai nogo salnei ni bisingo bari kha ano cherok tlangkha hingkai tlangkha bo jaga doctor de na mai surini prayer center o doctor tlangya hingkai surinani center o tlangkha hingkai tlangma hingkai Gabadi wata Hallelujah prayer center o ঠিক আছে aro tlangai hamlia aro tlangai hamya totra rok te bari kha totra bari bolte tamung mane totra kasarok kasangu kasangkha yakung himalaya hingkai ano himayango bolte yakung tamung yakung hingkai pura fulia ahai borma yang osol haing tamo ta o totra rok datu hingkai apur borok sutiri hoka suti santuka hoya borok hoya pono chung suti santuka nai phika ta phika hingkai hingkai norok suti nei phika ta apurwo ekdom serious da saimia kono mane gyan hara haing tongo gyan hara ha angkun saimia su borok sini sugi abo satumya ta hingkai khwaya bote khabe mabang saimia borano tharagai batu tamungwa babang asa ঠিক আছে ajaga test rok khlaikha thui rok test rok khlaima tamrok phai normal la phai na normal ang phaio ঠিক আছে hingkai abon pore hingkai to khwai hospital o boti phake aro koidin tongkhana aro sapta kaisa moto sapta laika hingkai anggabo basamaya sasongmaya ঠিক আছে hingkai apro khasia norok suti nei phimani din no to ang thangka thanya diba ega thanga kono adin no suti nei thangka suti nei phimani yagolo norok o je bithi sai tong marok bai sorry wo baba hai na koro komi tamo komi ya bori samane kuno komi ya hingkai oro phakya hingkai norok phaipro to omo haya hingkai sing norok phaipro o gijao Friday phaipro prayer center o jaga phaipro asugui tongne man maya tanghi ma tongkha pro rokoi sima tongo sinar ma tongo abai ma tongo ta hingkai tilaya hingkai aboni yagolo norok sukobar
Hingkai norok 22 tarik oro san dehago norok borti ingpaikha. Hingkai a borti ingpaipuru bo norok ni sanani nungnani subida da ong. Apro saibo maya. Maiyako. Maya. Totrabo. Totrabo tuilaya. Tuile kesatongo. Tias. Hingkai. Kono saimia kono. Emne tabung norok je tabuk hada hamka. Tabung kai jotono susto. Jot sai maka nung maka jotono kesabo kurikha. Tias. Hingkai norok laba hammani le tangai hamka sagari. Hammani hingkai to iko oro wono phalawan phai hamka. Mane mo center of phai surijagoi tongphai mani bising tikhe hamka. Sudo surijagoi simiya. Men kok thai tam tui hamka. Mane kai thoni kok thai hingkai. Bo kok thai na sakha norok. Hingkai jisu bini Chungno khairo goi chungno maya khoi. Maya. Norok ni men hingkai surijagoi bising tiya. Norok ni puitu basin norok hambo. Norok ni puitu basin norok phai hampayo. Tamike sini elembago so 103 ni 3 nambaro. Borok ni sayeno nakarka. Te borok ni ham bebak bebong hamrika ni so. Engkai jisu ni mungwe hamka ngena hamka. Jisu sini hamena horka bemano rujuka. Bini kasabai ke hamka nei a kok thain norok sable. Sai tongma bisukti si hamble. Ni tabung norok susto sori nongka. Kai tolobdakun geseng borok je phaipru ni rokoi tongna nangma rokno video khainla jagyat abon norok phunungmali haibong kukri khana khana borok phaimani no rokoi dela naisima tongo taw borok susto sori bo onogono tongphayo eko ojagao mane borti phiaba ojaga norok rangna nang borti rok fees na nang surujana fees rok na nang 1 taka sungna nang kota nangya thik ase kaitona hambai kaito lobjakton borok tini thangnai borok suti mankhano hingai borno kaita hamari khlaiton tei sini kaitor mung kusungton amen.